Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Kita akan coba casting di spot-spot ini ya. Target Ampala. Mudah-mudahan dapat oke. Strike. Sip. Ini senjatanya Mas Bro. Bismillahirrahmanirrahim. Mas Bro, kita pakai ini Mas Bro. Semoga ada sembarangan. Oke. Ada sambarannya bro.
bro. Lepas bro. Waduh. Woi. Nih bro, matanya bro terbuka bro. Wih, gila bro. Aduh bro,